सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमी अच्छे भल अच्छे तो कही आपको घोष ब्लॉग आसो तो आम आज जो लोकेशन को जो आपको देखा राति भी सुट हम तो ये दिन बेला आप देखो केमी कौन भ्यू कौ जगह आम आसबू चलतु देखो स्टार्टिंग देखी दिखाँ पुणी एंड अच्छे यहाँ हूँ रास्ताटा जो राति कवर करूँ आज पूरा भाई धुआं हम ये गोटे आगे गोटे घर अच्छे है गोटे पानी टांगी गोटे अच्छी ये मरी जाते सुइसाइड कर तो राति कि एरिया दूसरी राति ये कहीं आसुना तो भावुँ कौ टाइप लगे मैंने दिन बेले भी पूरा खतरनाक है आगे कौन दौड़ा फड़ा पड़ी कौन कर जानी माधुरी कौन लगुच कि पूरा अलग प्रकार लगुच लालू पूरा खतरनाक लगुच ना माने ये जगह में आगुरी भी आसचु ये पूरा खतरनाक माधुरी कालू ठीक कथा कहूला ये पूरा डेंजर हो ये भाई देखुटी ना दिटा फोटो उठा रही था भाई देख केमी देखी पड़ी तुम राति आसू केमी लगे ये पूरा दिन बेले आसिक गेम चलती जन मरी जाता ये जन मरी जाता देखुटी भाई और राति आसू पछपटे देख ये बाप ये सत्य मरी जाता जन कि हाँ गोटे दी भाई रोते गोटे भाईटा फाँसी दे देता से दिन तो यहाँ पूरा बंद हो पूरा रही जो मस्जिदटा भी अच्छी यहीपटे भाई गोटे मस्जिदटा जी देखा व्हाइट कलर से मस्जिद रे जहाँ भी जो आस बाहर लोक जगह भूत भूत लगा लगी होपटे बंदी करके छाड़ती से पछपटे छाड़ती राति किए आसती एमती हो गलानी आगुरी चलता से जो दिन मरला जो लोकटा से दिन डरिक आसते कौन साउंड फाउंड भी हुए कहते एक मस्जिद छाड़ुन भूत मैंने बहुत डेंजर जगहटा हाँ पूरा से बेला ना देखुन ये दिन बेले केमती देह हो डर लगुच देखिकी राति कौन हम तो बेले भी आप देखुं कौ टाइप जगहटा माने दिन बेले तो राति भावतु कि देखा तो आम आज राति आसबू ये आपको ये तो दिन बेला मुझे कहली आप दिन बेले देखते ना कौ जगह जाऊँ राति तो जना पड़े ठीक तो देखी था दिन बेले राति आसिले कौ टाइप लगे ये लोकेशन देखिए कौ टाइप डेंजर तो राति जगह पूरा भिडियो करें आम 12टा समथिंग आसबू देखा जाऊ केमती कौन लगुच आहरी भितर भी अच्छी सब अच्छी एपटे गोटे घर अच्छी बुझल ये गोटे पानी टांगी पूरा जंगल हो ये गोटे घर भी अच्छी ना ये भी गोटे घर अच्छी यहाँ भी गोटे घर अच्छी आउटा गोटे पानी टांगी पूरा पूरा जंगल आगुरी तो नाला सब आएपटा हूँ गोटे मस्जिद टाइट बुझे मुस्लिम मस्जिदटा तो यहीपटे पूरा हेवी आनी थे तो मस्जिद अच्छी मैंने कौ टाइप मंदिर को लोग डर नथिबे एठी डरवे जहाँ जहाँ भी भल माने छड़ाछड़ी कर जगह सब कहते देखो कौ टाइप देखा जगहटा खतरनाक पूरा है भाई बुझुड़ी भाई देखो पानी टांगी दीटा अच्छी ये चढ़ी जावा बाट था सड़ा आम किसी लोक अच्छे तो नहीं से लुहा फुआ सब बिक्री कर दे ना ऊपर को भी जाता ऊपर को जाओ बाट पूरा सब बंद हो मन तो एत मानने भितर गहली भितर भी एमती गोटे हंटाड़ी जगह पड़ी लोक जोटा को ध्यान दौना एटा गोटे कौन थी कौन थी एक्चुअली बे ये पानी रोला चैम्बर पानी रोला यहाँ गोटे एक्चुअली यहाँ पछपटा हूँ सबस्टेशनटा इलेक्ट्रिक यहीटा भी गोटे सबस्टेशन गोटे पार्ट गोटे थी ये दुई जन रोते मुझे स्टोरी राति वीडियो कहबी आप राति वीडियो देखिए से जो पड़ो से आप जापर स्टोरीटा मुझे खाली लोकेशनटा देखो देखो आम ये आज आसिक वीडियोटा करूँ रास्ताटा देखो कौ टाइप पूरा है जंगल मझे तो ठीक अच्छे मुझे तो बाहरी जाऊँगी देखा भी
ଯେଉଁ ସେଇ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ବାହାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଡେଞ୍ଜର ପୁରା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆମେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ପୁରା ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରିକି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ କାରଣ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ନା ସେଇତ ଯାଉଛି ବୋଉଟା ଅଛି ଡାକିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଉ ଆରେ ମାଇଚେ ତୁ ଅଛୁ ଏଠି ମାଇଚେ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ କ'ଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନରେ ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ରାତିରେ ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ଏଠି ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା କେତେବେଳେ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜି ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଲା ରାତିରେ ଆମେ ଯିବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ରାତି ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେଉଁଭଳିଆ ଜାଗା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଜା ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ସେଇଟା କରୁଛି ବୁଝିଲେ ତ ଆମେ ଯିବୁ କେତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ କହିଛି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ କାରଣ ଜାଣିଥିବେ ଏକା ତ ଯାଇକି କରିହେବନି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣ ଦିନ ବେଳେ ତ ରାତିରେ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରିବ ମାନେ ସେତିକି ଜଣ ନହେଲେ ସେଇଟା ଡର ଲାଗିବ ଜାଗାଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସେମାନେ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ରାତିର ବ୍ଲଗ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ସେଇଟା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି ମୋର ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସେ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଘୋଷ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି କିମ୍ବା ଯେତିକି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ସେଇଟା ପକେଇବି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ମୁଁ କରୁଛେ ସେ ଦିନ 10ଟାରେ ପକେଇବି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଘୋଷ ବ୍ଲଗ୍ ହଉ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ପକେଇବି ବୁଝିଲେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମେନ୍ ଲୋକଟା ଯିଏ ଲିଡ୍ କରିବ ଡାଉଁରିଆ ଫାଉଁରିଆ ନେଇକି ସବୁ ଆସିଛି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଆଣିଛୁ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଭାଇ ଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିଲୁ ତ ତ କ'ଣ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ତ ସମୀର ମରିଛି ଜାଣିଛୁ ତ ତ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ସେଟା ମରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଡର ରହିବା ଆମେ ପିଲାଟାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ନା କ'ଣ ଡର ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆଉ ତ ଫିର ତୁ ରେଡ଼ି ତ ଯିବାକୁ ତ କୋଉଠି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କହିଦେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ କ୍ରେଜି ରାଗ ତ ତମ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କହିଦେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଦେଖାହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଦେଖାହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ହେଇକି ନାଇଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନ କର ଦେଖାହେବା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପୁରା ଖତରନାକ ହେବ ତ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦିନବେଳ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇଟା ଦିନ 10ଟାରେ ପକାଇଦେବି କାଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସୁଟ୍ ହେବ ରାତିରେ ଆମର ଘୋଷ ବ୍ଲଗ୍ଟା ସେଇଟା ମୁଁ ପକାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବଜେଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନବେଳ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାତି ବ୍ଲଗ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ ତ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହେବା ରାତିରେ ଘୋଷ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।